Guys, meron tayong mini food review na ano, bago to guys, bagong-bago ng 7-Eleven guys. Ayan oh. Check nyo na sa lahat ng 7-Eleven yan guys ah. Kaya tumakbo-takbo na ako dyan. Binili ko yan. Ayan yun oh. Sa Magic Meals ng panlasang Pinoy. Collab sila guys. Grabe. Ayan. Pinuntahan ko nga yan. Dali-dali ako dyan. May bago talagang 7-Eleven. Yung pa naman yung pinaka-favorite ko. Favorite kong ulam syempre, Bicol Express. Ayan. Yummy. Check natin yan guys ha. Meron silang spicy beef pares. Ayun oh. Pero syempre ang ordering ko yung Bicol Express kahit medyo mahal, 139. Check natin yan guys. Reviewin natin yan. Let's go. Yan, first look natin sa packaging, maganda guys. Ano siya? Full detailed. Ma-detailed siya guys. Tapos biruin mo, si panlasang Pinoy pa yan guys. Wow! Grabe, Bonjo. Baka naman, tsaka Maggi. Maggi, baka naman. 7-Eleven, baka naman. Ito, first time natin ito try guys. Yan, grabe yung packaging. Tapos, hindi talaga siya tatapon, no? Anti-slip. Ayan. Tapos, ayan ang Bicol Express. Sa appeal, ma-appeal. Sa first look natin, okay siya. Sa lasa, yan, tikman natin. Let's go. Oh. Yummy. Ang sarap, legit. Sarap talaga magluto sa panlasang Pinoy. Ang lasa, sobra. Nagkulab yung panlasang Pinoy tsaka ang Maggi. Parehas masarap. Nagpapasarap eh. Magimatic sarap mga naman. Sarap. So solid itong review na to. Sarap. Legit. Nung una ayaw ko i-try kasi medyo pricey siya eh. 139. Pero worth it pala. Masarap. Sulit yung 139. Maraming sahog. Sulit yung 139 nyo dito guys. Tapos natikman nyo pa yung luto ni panlasang Pinoy. Kaya, napapanood nyo lang ito sa YouTube eh. Pero ngayon, natitikman nila. Grabe. Sarap. Solid ka. Okay ka, okay.